Salamat boss. Wala mong gud tay maani gud anang hambugiro kaayo. Nang unsa ra gani mapalit niya or makuha niya siyang kinabuhi, maghinambog na dayon mura nang sikinsa. Ang atong hatagan sa kanang mga tao kalagot. Mas nindot man guning humble rata niya anang makatao ba. Iskang asam sabay ta binutan mi daw kiat lang ang naa. Kay mulaag ta mis kag-asa nga barangay welcome ta, pero hambugiro ka na welcome kag trip or makulatahan ba ka o masumbagan ba ka. E pag makulatahan na ka mo kaingon ka nga bitripan ko nila wala ko sala. Wala ka kabalo sa imong sarili day nga lampas na day ka na anay na suko si mga kay tungod kay hambugiro ka mura kag sikinsa mo nay maani kung maghinambog, pero humble ra ka nya makatao ka welcome ka miskang asa ka mulaag maliban lang kung matripan ka og daot. Salamat boss, ride safe sa ato tanan.